Silakan dibuka Qur'annya ayat 61. Saya coba share screen ya. Qur'annya ayat 61. Saya bacakan, kalian perhatikan ya. Sambil kalau bisa diikutin di rumah. Karena kalau saya baca kalian baca, nanti suara kalian bentrok-bentrok ya. Oke. Kita mulai dengan isti'adzah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada teman kalian yang masuk, mohon diizinkan ya, Fakih, moderatornya Fakih. Ya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard. Kalau nggak kuat sampai sini boleh. Mimma tumbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Masya Allah, panjang ya, ayat 61 ya. Lanjut ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ini butuh napas yang panjang nih. Baca satu ayat aja panjang-panjang nih, berapa baris tuh ya. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم minal khasirin. Satu ayat lagi. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Ada yang bingung bacanya? Aman ya? Aman, Pak. Nanti kalian baca sekalian saya tanya hukumnya, hukum tajwidnya ya. Terutama yang sudah kita pelajari yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Oke?
Al-Baqarah ayat 61 sampai 65 ya. Silakan dibaca mulai dari mana? Fakih mana? Fakih, fakih. Ya, Pak. Isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 61 kan, Pak? Ya, 61. Wa idza qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidi. Nah, kalau mau diberhentikan wahid. Kalau mau digabungkan wahid fad'u lana Ta'amin wahid ala ta'amin wahidi fad'u lana fad'u lana, jangan fad'u lana, fad'u lana wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul mimma, manya panjang. mimma tumbitul ardu min baqliha wa kisaiha wa fawmiha wa Wa adasiha fumiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. soalnya jangan dipanjangin, jangan wa basaliha wa basaliha Wa basaliha qala atastabdiluna alladhina huwa adna bil ladzina huwa khair ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum wa duribas alaihimud zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin wabau, u-nya panjang juga, banyak lebih panjang dari u. Wabau bi ghadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna nabiyina bi ghairil haqq dzalika bima asaw wa kanu yaqtadun. Dari ayat di atas, dari yang kamu baca, temukan hukum nun sukun dan tanwin. Yang mana? Silakan. Silakan temukan hukum nun sukun. Mati bertemu Bapak. Nun mati ketemu Mbak. mana? Baca. Mana nun mati ketemu ba? Ini Pak. Apa sih? Kasrotan nun bertemu huruf Fa. Kasrotain bertemu huruf fa. Huruf Fa. Apa? Yang mana? Baca. Yang ala ta'amil wahidin fad'u lana. Fad'u lana. Jangan kejar orang yang sanggup tinggal. Apa hukumnya? Ikhfa Pak. Ikhfa yang mana? Yang ini Pak. Kasrotan bertemu huruf Fa. Kasrotain ketemu huruf fa. Terus yang lain? Ada lagi? Yang lain ada lagi? Kan panjang tuh. Yang lain boleh jawab ya, yang lain bukan hanya Fakih aja.
Bukan hanya Fakih aja yang boleh jawab. Ada yang lain? Ayat 61 Pak. Ayat 61 dulu, ayat 61 habiskan. Iqlab Pak. Yang mana? Yang ini mim baqliha. Mimbaqliha. Terus? Mimbaqliha. Terus ada lagi yang lain? Ikhfa. Terus yang lain mana? Banyak itu, banyak yang lewat. Ujuk-ujuk langsung ke mimbaqliha aja. Lan nasbira itu hukum nun sukun. Kan kita kan kemarin ngebahas tuh di hari Sabtu kemarin hukum nun sukun dan tanwin. Lan nasbira itu apa hukumnya? Idgham Pak. Idgham apa? Guna. Bi gunna. Lan nasbira ya. Ta'ami wahid. Idgham bi guna Pak. Idgham bi gunna. Tadi udah jawab nih sama Fakih nih. Wahidin fad'u. Pak. Ya, ikhfa. Ikhfa apa? Ikhfa hakiki. Tumbitu. Nah, tumbitu. Iqlab. Mimbaqliha tadi dijawab. Sama siapa tadi? Nabila apa Najwa tuh? Najwa Pak. Ya. Misra fa inna la fa inna. Misra fa inna. Pak. Ikhfa Pak. Ikhfa apa? Iki. Ya. Mana lagi? Ada lagi? Udah ya. Kita fokus sama nun sukun dan tanwin ya. Udah, kita lanjutkan ayat 62. Menunjukkan kita kepada ayat 62. Silakan ayat 62. Mana Pak? Silakan di bawah Fakih siapa ya? Habibi silakan 62. Ya Pak. Baca a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi. Hanya panjang man amana billah. Amana billahi wal yawmil akhiri wa Jangan begitu. Wal yaumil akhiri wa amila salihan. wal yawmil akhiri wa amila Mana ya wa amila? A-nya jadi panjangin. Wal yaumil akhiri wa amila salihan. wal yawmil akhiri wa amila salihan. Wa amila pendek semua tuh. Wa amila soalnya baru panjang. Wa amila wa amila salihan falahu ajruhum. Tanwin ketemu fa apa tuh hukumnya? Ikhfa. Baca ikhfa dong, jangan izhar bacanya. Wa amila salihan. Wa amila salihan fala. Ditahan, ikhfanya ditahan 2 ketuk.
Wa amila salihan. Wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim. Nah, ini juga ditahan nih ikhfanya. Jangan inda rabbihim. Inda rabbihim, satu ketuk itu, kalau dua ketuk inda rabbihim gitu. Ajruhum. Ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya, kita bahas. Mana ada hukum nun sukun dan tanwin kah di sini? Di ayat ini? Assalamualaikum warahmatullahi. Man amana, Pak. Man amana. Apa ketemu apa? Hukumnya apa? Dan mati ketemu Rob Hamzah. Ya, hukumnya siapa itu? Menjawab? Habibi, Pak. Hah? Habibi. Habibi. Terus lanjut. Ada lagi? Solihang falahum, Pak. Ya, apa ketemu apa? Fathatain ketemu Rufa. Fathatain ketemu fa. Hukumnya? Iksa. Ikhfa apa? Hakiki. Ikhfa hakiki, masya Allah. Lanjut. Apa lagi? Ada lagi? Inda rabbihim. Ya, apa ketemu apa? Yang mati ketemu Rusda. Huruf nun mati ketemu Rusda. huruf dal. Indah. Hukumnya apa? Ikfa. Apa? Ikfa. Nah, ikhfa. Ikhfa apa? Hakiki. Terus lanjut. Ada hukum apa lagi di sana? Khaufun alim. Khaufun alaihim. Apa ketemu apa? Hukumnya apa? Domatain ketemu Rufa. Domatain ketemu Rufa. Ain, ya. Apa hukumnya? Izar halki. Izar halqi. Terus ada lagi? Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Ayat 63. Silakan. Maulana. Silakan Maulana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza aqazna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumul qura bima Atainakum biquwwatin atainakum bikubatin wa uzkuru ma fihi la'allakum Ayo, fihi la'allakum. fihi la'allakum tattaqun. Ada hukum nun sukun dan tanwin kah di sana? Ada hukum nun sukun dan tanwin kah di sana? Atainakum bikuwatin atainakum biquwwatin wahid. Apa ketemu apa? Hukumnya apa? Biquwwatin wadhkuru. Halo, Maulana? ya Pak. Iya, apa? Apa ketemu apa? Hukumnya apa? Biquwwatin wadhkuru. Mau ketemu alif. Wow, ketemu alif. Wow, ketemu alif jadi wah. Kan kita lagi ngomongin nun sukun dan tanwin. Kita kan lagi ngomongin nun sukun dan tanwin. Apa? Hukum nun sukun dan tanwin?
Bikuwatin wadhkuru. Ada apa di sana? Nih saya tunjuk nih di screen kalian nih ada nih. Kasratain bertemu dengan huruf waw. Nih, kelihatan kan nih kursor saya nih. Warna biru nih. Bikuwati wadhkuru. Bikuwati wadhkuru. Idgham Pak, idgham. Idgham. Apa ketemu apa dulu? Kasratain ketemu huruf wa. Kasratain bertemu waw. Idgham apa? Diguna. Idgham bi gunnah. Terus ada lagi hukum yang lain? Nun sukun dan tanwin ada lagi? Nggak ada Pak, nggak ada. Oke, kita lanjutkan ke ayat 64. 64 silakan baca. Rashid, tafadhal. Halo Rashid. Halo Pak. Ayo baca. Rashid, a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawallaitum mim ba'di zalika falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Ada hukum apa di sana? Nun sukun dan tanwin. Nun sukun dan tanwin ada hukum di sana? Rashid? Halo Rashid, suaranya? Deketin mic-nya. Apa ketemu apa yang mana? Mim bertemu dengan tak. Mim bertemu dengan yang mana? Baca coba yang mana? Summa tawallaitum. Summa tawallaitum. Kita ngomongin hukum nun sukun dan tanwin. Mana hukum nun sukun dan tanwin? Nun sukun dan tanwin ketemu yang huruf apa? Mana nun sukun dan tanwin? Temukan dulu nun sukun dan tanwin. Nun sukun dan tanwin silakan yang mana? Ada nun sukun dan tanwin? Halo Rashid? Ada Pak. Yang mana? Yang mana bacakan? Lapungtum Pak, lapungtum. Ya, apa? Apa ketemu apa? Dan mati ketemu tak. Nun mati ketemu ta, hukumnya apa? Ikfa. Hah? Ikfa. Ikhfa apa? Iki. Ikhfa? Iki. Hakiki, deketin mic-nya biar jelas suaranya. Ada lagi yang lain? Hukum nun sukun dan tanwin pada ayat Al-Baqarah ayat 64. Mimba di Pak. Siapa itu? Bibi Pak. Ya, Bibi. Ya, mim ba'di. Nun sukun ketemu ba. Mim ba'di. Apa hukumnya? Ikhlas. Iqlab. Lanjut, ada yang lain? Hukum nun sukun dan tanwin? Ada lagi? Sebelum kita lanjutkan ke Al-Baqarah ayat 65. Enggak ada Pak. Gak ada, oke kita lanjutkan ke ayat ke 65. Silakan Nabila.
Nabila, halo. A'udzu. Nabila, halo. Iya Pak. Ayo tafadhal. Mic-nya deketin lagi. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu kiradatan. Ro-nya jangan dipanjangin. Kirodatan jangan gitu. Kirodatan, jangan kirodatan. Kirodatan. Kiradatan khasi'in. Ada hukumkah di sana nun sukun dan tanwin, Nabila? Fathatain bertemu huruf kha. Fathatain bertemu huruf kha, apa hukumnya? Fathatain ketemu kha, apa nama hukumnya? Izhar. Izar Safawi. Izhar syafawi. Salah. Silakan diperbaiki yang lain. Temannya yang lain. Fathatain ketemu kha, izhar halqi. Masya Allah, taib. Ya. Insya Allah Sabtu yang akan datang kita akan coba masuk ke hukum yang lain ya. Nah, kita udah ngobrolin tentang hukum nun sukun dan tanwin. Ada berapa hukum nun sukun dan tanwin? Halo? Ya Pak. Hukum nun sukun dan tanwin ada berapa? 5 Pak. 5. Apa aja? Pertama, Izhar, izhar, ikfa, ikhfa, idgham, idgham. idgham bila guna biguna ma iklab. Ya, berarti dasarnya itu ada 5. Dasarnya itu ada 4. Nanti pecahannya itu idgham, ya. Pecahannya idgham. Yang pertama adalah izhar. Idghamnya idghamnya ada 2. Semua dasarnya ada 4 ya. Izhar, idgham, iqlab sama ikhfa, ya. Dasarnya ada 4. Yang pecahannya itu idgham bi gunnah dan bila gunnah. Ya, sampai sini paham ya? Nanti huruf-hurufnya silakan dibuka lagi catatan yang kemarin kita bicarakan di Sabtu kemarin ya. Nah, kita selanjutnya akan coba murojaah ya. Itu cukup ya Al-Baqarahnya, kita akan coba murojaah. Silakan buka surah An-Naba. Silakan buka An-Naba-nya, silakan ya. Kita akan murojaah surah An-Naba. Masih ada waktu sisa 15 menit, kita akan coba murojaah ya, juz 30-nya. Kemarin sudah Papa Ita laki ya. Kita akan coba lanjutkan dari tadi Uden Nabila. Sekarang Nisa, silakan Nisa. Surah An-Naba. Buka surah An-Nabanya semuanya. Juz 30. Apa Pak? Surah An-Naba juz 30. Baca semua. Iya, boleh. Setengah aja deh Pak. Iya, setengah aja. Bentar Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
yatasaalun anil naba'il adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alnakum subata wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara Deketin mic-nya, kurang jelas. wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wa haja wa anzalna minal mu'sirati ma'an jajan linukhrija bihi habban wa nabatan wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwajan wa futihatis sama'u fakanat abwaba suyyiratil jibalu fakanat saraba. Lanjutkan di bawahnya Rio. Ini Pak. Ayat berapa Pak? Nah, nggak nyimak. Kalau nanya berarti kamu nggak nyimak. Ayo ya, ayat berapa? Yang lain, ayat berapa itu? Rio tanya. 20. Nah, sekarang ayat 21, Rio. Sekarang ayat 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا Terus فذوقوا فلن نزدكم إلا fadzuqu falan nazidakum illa azaba. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق Iqa a'naba. وكواعب أترابا Wa ka'san كأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا Terus? رب السماوات ardi Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا Terus يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك يوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا يداه ويقول الكافر يا
Kafiru, runya jangan panjang sayang. Yaqulul kafiru ya, jangan kafiru, nggak boleh gitu. Yaqulul kafiru ya laitani. Yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Oke. Naik ke ayat selanjutnya, naik dari ayat 1 lagi. Silakan Fai. Fai. Pai. Ayat 1 lagi, Pai. Sampai 20. Fai. Si Pak I kemana nih? Nggak ada suaranya. Auren, silakan Auren. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya wa banayna fawqakum sab'an Deketin mic-nya, Ren. Waja'alna sirajan wahaja wahaja. Jangan wahaja. Wahaja. sajjaja Auren, Auren. Auren. wa nabata Auren. jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfahu fis-suri fata'tuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyyiratil balu fakanat saroba. Bacanya jangan ditekan ya. Mat iwatnya jangan ditekan, misalnya afwaja, jangan gitu. Afwaja dipanjangin matnya, dua ketuk mat iwat gitu. Jangan afwaja. Abwaba. Saroba, jangan begitu bacanya. Miqota, jangan begitu. Dipanjangin 2 harokat. Ini mat iwat semua kan, fathatain ketemu alif diwakofkan, mat iwat namanya. Dibaca dua ketuk. Shidada, wahaja. Wahnya nih, ini ya, jangan wahaja, wahnya haknya ada tasdidnya nih. Wahaja. Oke. Lanjutkan. Di bawahnya Auren. Silakan di bawahnya Auren. Silakan di bawahnya Auren. Chandra, boleh Chandra. Lanjutkan Chandra. A'udzubillahi 21. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsoda lit-ta'ina ma'aba Lit-taghina. labisina fiha ahqaba lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazukuna fiha bardaw wala saroba. Saroba, sya. Jangan sa. Sya. Syaraba. Illa hamimau ghassaqo jazaa'u wifaqo innahum kanu la yarjuna hisaba
wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fazuku falan nazidakum illa azaba. Terus Inna lil muttaqina innanya panjang nggak tuh? Innanya panjang nggak? ada iko wa anaba. Enggak, Pak. Nah, jangan dipanjangin. Lagi ulang. Inna. Inna lil muttaqina mafaza ada iko wa anaba. Pokoknya panjang nggak? Wa kawaiba. Pokoknya panjang nggak? Enggak, Pak. Kalau nggak panjang jangan dipanjangin ya. Ada iko wa anaba wa kawaiba ataro oba wa ka'sa ihaqo la yasma'una Fiha, finya panjang. wala kizzaba La yasma'una fiha. ya rabbika ata'an hisaba bis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahmani La yamliquna minhu. Putus ya? Putus-putus kok suaranya. Berapa? Putus-putus suaranya. Putus-putus kok Chandra suaranya. Halo Pak, udah jelas belum Pak? Udah, yuk lagi lanjutkan. Udah jelas belum Pak? Udah. Ayo lanjutkan. Koneksi saya kali ini kurang bagus. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahmani la yamlikuna minhu kitaba yauma yaqumur ruhu wal malaikatu soffa. Ikatu sofa, jangan ikatu yang gitu. Malaikatu soffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba. la yatakallamuna illa. Munyi panjang nggak? Yatakallamuna. Panjangin munya. Enggak Pak. Panjang munya. La yatakallamuna. Munya ada mat asli tuh. Dhamma ketemu waw. Dhamma ketemu waw mati. Mat asli. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba. La yatakallamuna illa. Munyi panjang. La yatakallamuna. Munyi panjang. La yatakallamuna illa Man azina lahu rahmanu wa qala lahur rahmanu wa qala sawaba. Dalikal Zalikal yaumul haq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum azabun qariba
yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu Wa yaqulul wa yaqulul kafir ya laitani. yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Oke. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silahkan buka kameranya. Kameranya.